poco, poquito. Plato, me voy, de aquí, me voy. Ay, bienvenido a Filipinas. Bienvenido! Filipinas. ¿Cómo estás? Me voy a Filipinas. A comer arroz. Después habla inglés. Hi. How are you? How are you? Me is fine. Welcome for Filipinas. Ay! Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ayan po si Tia Celsa ay ilang araw na pong nag-aayos ng mga gamit. Buenas tardes, Marites. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marites? Aquí, Aquí. ¿Cuánto día tu arreglar cosas? 4 días. 4 days na po nag-aayos si Mami ng mga gamit. Esto para Sophie, esto para Kylie antes. Apat na araw nag-aayos si Mami kasi yung mga damit po, mga amigo, ay ipamimigay niya yung mga hindi nakasya. So yung hindi Mami, ¿cuánto maletas? Tu mandar ahí. Para llevar. Sí. Uno Para para... llevar vacío 2. Dos. 2 vacíos. Dos vacío más. Solo dos? 2 que no tiene ropa. Naayos na po. Inayos po uli ni Mami yung mga gamit niya. Yung mga gamit. Tapos sabi niya, dalawang ropas daw, dalawang maleta po ang dadalhin niya na cash sa kanila. So, ang kailangan bilhin ng mga damit si Vivian tsaka si Amir. Pero Mami, Vivian y Amir no tiene ropas. La verdad. Yo no quiero llevar carga. Yo estaba en África, en Europa, yo cargo por así. Coche, ¿no? Ang walang damit talaga mga amigo ay si Amir tsaka si Vivian. Kaya po sa lahat na mag-share ng blessing, bakene men. So ang video po na ito mga amigo ay paghahanda po sa pag-uwi nila Tia Celsa. Ang dami nilang mga damit na iiwan. So ito na po yung mga damit na dadalhin po nila. Tapos ito yung eso para Ken. Para llevar. Pero para Ken. Para nosotros. Para Alima, Alima, Sophie y Alima, Sophie misma. Alima, Sophie, tsaka si Misma. Ayan, kay Alima, kay Sophie, tsaka Misma ito. Ito rin kay Alima. Dalawa sa kanila. Ayan, dalawa. Para usted. Saan para ti, donde? Aquí. Donde? Y me aproche. Ba't aki ko mo aire? Ha? Malamig dito. Yan, inaayos na ni Mami lahat. Nagulat ako, ba't kami ulo dito? Pero ang dami sapatos si Mami, paano niya dadalhin to? Pamigay na lang niya. Ang dami ni Mami gamit. Mami, donde para ti? Todos. Guardar. ¿Está aquí todo? Sí, todo aquí. Pero eso todo guardar. No tocar. No tocar. ¿Dónde tu mandar? Este vacío, ese no tiene nada. Aquí, vale. Solo esto. Aquí dejar. ¿Eso dejar también? Sí. ¿Mandar o no? Este dejar. ¿Esto dejar aquí? Sí. ¿Por qué? Yo voy a sacar un poquito para poner. Pero ¿dónde tus cosas? Mi cosa, ropa, doblar aquí. Pero ¿dónde tu mandar? ¿Esto? Para mandar yo voy a poner un poquito en la ropa de los de misma. No hay problema cuando tú quieras mandar. Mandar así mucho kilo. Vale. No quiero mucho kilo, ¿no ves? Pero cuando tú mandar, no hay problema. No tiene problema cuando tú puedes mandar. Ayun. So, yung mga dadalhin ni Tia Celsa, ang tagal na 4 na araw na siya nag-aayos ng gamit niya. Sa umaga kasi, ay syempre busy si Tia Celsa. Ito pa yung mga gamit ni Tia Celsa na, diya? Talagang hindi nakakalimutan ni Tia Celsa ang bigay ng mga Pilipino. Lahat tinago niya, di ba? Tinago ni Tia Celsa yung mga bagay na ibinigay sa kanya. Nakakatuwa naman. Hanggang sa mga picture. Dami daming tinago. Tapos, may photo album ng pala si Tia Celsa. Ano naman laman ng photo album ni Tia Celsa? Ayan. Ayan, ito yung mga picture ng mga galing sa Pilipinas. Tapos ito, ayan, ang ginawa ni Kyle. Pero grabe, sobrang daming bag ni Tia Celsa. Paano yung dadalhin lahat yan?
Ang daming mga bag at may ulo si Tia Celsa dito. Ayan. Tapos, ba? Kompleto pa rin, no? Hi, Samir! Galing pa, laruan ata. So, lahat po nito, mga kababayan, ay iiwanan na. O, ayan na yung mga natira. Ito na lang yung natira. No, pero yo he sacado solamente Ajá. todo eso de gas. Sí, de car. Yo he sacado así para dar. Todo eso va a dar para niños aquí. dar. Sí, sí, da todos. Sí, después todo vacío. La verdad, Yo sí. no quiero Oo. así cargar. O, yun. So, ayan pa mga amigo, pamimigay na po ni Tia Cel sa lahat ng mga damit dito, lahat ng mga gamit niya. Lahat ng mga gamit ng mga bata, at saka yan, at marami pa sa labas. Pagpapamigayan po ni Tia Cel sa hanggang ito po, ayan, hanggang sa mga damit na yan. So, wala nang matitira ngayon sa gamit ni Tia Celsa. Aha. Ano yan? Si cuando no quiere, todo, dar para, de car. Para de los niños, chamame. Sí. Por eso yo prefiero guardar todos los días. Después, cuando 2 semanas para salir. Sí, dar. Sí, sí, sí. Sama nga si Tia Celsa. Ipamimigay na lang ni Tia Celsa lahat ng mga damit na hindi na magagamit. Ang dami na nila eh, oh. Sabi ko, huwag masyadong magbibili ng mga damit, hindi naman na kailangan. Ahora misma gorda. Ella está burlando esta ropa, esta ropa de vieja. ¿Ha? De antes de vieja. ¿Vieja? ¿Ropa de vieja? Ropa de vieja. Ropa de vieja. Ropa de antes, de modelo. Ah, sí, de modelo. Oo nga. Para daw ano, pang matandang damit daw ito, sabi ni ano. Pang matandang damit daw. Solo palta. Amir y Viviano tiene ropas mucho. Si yo comprar, sí. So, wala pong damit talaga halos si Vivian tsaka Amir. Si Vivian at Amir wala masyadong damit. Kaya po, dun ko ibibili sila sa Pilipinas. Hanggang sa sapatos. Pero sila misma, ang dami rin yun. Marami rin sila. And, for sure, marami ding damit si Kylie kasi na pinagliitan dun. O, mapupunta na rin sa kanila ito. Mapupunta rin sa kanila. También Kylie, tiene mucho ropas na nuevo. Hay mucha ropa, demasiado ropa. Demasiado. Para que llevar ropa. Oh, maraming damit si Kylie na hindi naman gagamitin na kaya ibibigay na lang din sa kanila. Tapos bibilang ko sa pagka umuwi, bibilang ko sa Divisoria. Sa Divisoria daw mura yung mga ano yung mga panty-panty, yung mga brief. So magsawa sila. Kasi dito yung kung sa Divisoria maganda yung mga quality ng mga damit, okay naman. Pag dito ukay-ukay, ayaw naman ni Tia Celsa na bumili na sa mga ukay-ukay dito. Oh, sabi niya sa Pilipinas na lang niya. Sa Pilipinas na lang kami bibili. Tapos ano Mamud? Ha? Lumang maleta. Mamud? Mamud, tu vas ahí? ¿Dónde vas? A playa. ¿Ah? A playa de Bome. ¿A playa de Bome? Sí. ¿Dónde vas? Bañando. Oh, bañando. Maliligo raw siya sa Bome. Sa dagat. ¿Dónde, nena? Nana iba. ¿Por qué ha ido, nena? Nana. Mañana. Oh, mañana. Bakit galit? Galit si Mamud. Bayit ang ulo ng bata na to eh. Oh. ¿Por qué, nena? ¿Nena salvaje? Mamud? Nena, Mamud, ¿quién salvaje? ¿Tú o nena? Nena. ¿Dónde ropas de Amir no hay? Aún no he tocado lo de mí. Quiero terminar antes de estos. Mañana, todo eso días ese trabajo Sí. yo hacer. Ropas de Amir, no mandar, yo comprar. A mí no me va nada. Sí, wala. A mí y Vivian pueden salir aquí solo con panty. Pupunta rin. Brief lang daw ang dadali ni Amir tsaka ni Vivian pagka umalis dito. Kasi nga wala naman sila talagang gamit. Iilan lang yung gamit nila Amir tsaka ni ano. Kasi sila, ang daming nagbigay kasi sa kanila nung umuwi ako. Si Mamo di naantok na. Ay. Oh, Beverly. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué triste? Vaciando por. Mami, Naka...
Bakit ka ako malungkot? Ang sabi niya, aalis na kayo, tapos ako hindi sasama. Chamame, Beverly ha dicho. Ella triste porque nosotros va. Sí, Ella hasta me va a llorar, tú vas a ver. Sa Elvis llorar. Malungkot daw si Beverly kasi daw ay hindi raw siya sa kasama, tapos tayo aalis na. Sabi ni Chamame, pati si Elvis daw ay iiyak. Maiiyak daw si Elvis. Solo Elvis de Caraqui. Sí, Elvis. Alian ya ha venido. Ayan. Sí, Alian ha entrado a la habitación de apoyo. Apoyo, ¿dónde va? Apoyo va a vivir aquí con Sandra. Está bien. Ahora, todo eso día iba a arreglar para... Arreglar todos. Sí, Sí. para cuando Ajá. día primero ya está. Ya está. No quiero Sí. así Porque más. 15 días después descansar, sí. Así, no quiero más. So ayusin daw po ni Tia Celsa ang lahat-lahat. Tia Celsa ang lahat-lahat. So si Lorena po tsaka si Sandra dito titira. Magkasama silang magkapatid. Tapos si Alian po ay lilipat po doon kaya sa kwarto ni Lorena. Sabi ni Tia Celsa ano daw sa isang buwan daw dapat daw nakaayos na lahat. Yun nga, yun ang mga pagbabago. Mangyayari, babalik dito si Apoyo sa bahay ni Celsa sa si Sandra. Okay naman yun. Maganda ang setup nila ngayon. Beverly? Kriste? Tuba sa doon dito mama no. Si Beverly po kasi mga amigo ay dadalhin po sa kanyang nanay. So, sabi ni Tia sa ilang araw na raw po si Beverly na ganito. Hindi niya maintindihan. Tahimik, ano lang siya, masaya naman siya na ganyan na... Pero pagka nag-aayos ng gamit, kita nyo, nagkatanong daw. Sabi ni Tia tanong daw ng tanong si Beverly. ¡Ay! Mamá, te falta poquito. ¡Pronto! ¡Me voy! ¡De aquí! ¡Me voy! ¡Ay! Me he venido a Filipinas. ¡Bienvenido! Filipinas, con mi maleta. En la cabeza. Ahora llámame cómo está, ¿dónde va? Me voy a Filipinas a comer arroz. Después habla inglés. Hi. Hi. How are you? Mommy, how are you? Me is fine. Me welcome for Filipinas. ¡Ay! Papá del mundo. ¿Quién te va a dar comida? ¿Quién te va a dar pambota? ¿Quién te va a dar dobo? No, yo preparar también yuca mi país. ¿Quién te va a dar pambota? Yo sabía preparar tu clase de yuca. Sí, tu mamá va a saber. No, yo sabía también. Sí. Hay tubérculo ahí. ¿Tú comer? Lima. ¿Contenta? ¿Tú vas ahí? ¿Tú volver más? Y no volver más. ¿Por qué? Porque aquí va aburrido. Hindi rin siya babalik kasi daw dito ay nakaka-bore sabi niya. Oh. ¿Qué tú vas ahí? ¿Qué tú hacer ahí? ¿Jugar? ¿No? Sí, ¿Pasar? y estudiar. Oh, estudyar. Sabi niya, estudyar daw. Ano gagawin mo rin? Sabi niya siya mag-aaral daw. Nagbayabang naman eh. Oy, gayabang na naman si Mamud eh. So, ayan ba mga amigo? Nakahanda na po. Ayan, hulog. Yan ang gusto nito si Mamud eh. At least mga kababayan, nakaayos na po ang kanilang gamit. So, ako din ay malungkot dahil si Beverly, gusto man natin siyang isama pero hindi naman po pwede. So, sabi nga nila, kasi kahit ganito si Beverly, napaka-sweet yan. Sa lahat po ng bata dito, siya ang kauna-una ang yumayakap sa akin. Kaya Raúl, te quiero mucho. Di ba nga? Di ba ganyan ka-sweet yan? Napaka-sweet po si Beverly. Ganyan kaya yan, napaka-sweet nito si Beverly. Sa totoo lang. Kaya lang may problema kay Beverly. Masyadong hyper at alam nyo ginagawa niyan. Nako, mapang-asar. Lagi sila nag-aaway nila Alima at ni Sophie. Si Beverly. Pero napaka-sweet naman na bata. So ayan po, patuloy pa po ang pag-aayos si Tia Celsa sa kanyang bahay. Ano pa ang gagawin? Ayun na. Tapos, ayan. Walang tigil si Tia Celsa. 4 na araw na siyang nag-aayos eh. Sa hapon naman daw siya nag-aayos. Sa hapon naman daw po siya nag-aayos mga amigo. Pagka malamig na. Pero sa umaga, syempre,
busy siya sa kanyang tindahan. So, sa huli, tanongin uli natin si Tia Cesa kung kanino mapupunta yung tindahan. Kung ano po ang mangyayari. Bahala na po. Ayoko munang i-open kay Chamame about po sa tindahan na yan. Saka na po natin ito ng pag-aalsa po kami. Ayan. So, salamat po mga amigo sa panood ng video na to. At salamat sa kabutihan ni Tia Cesa dahil maraming bata ang magbibigyan ng damit. Maraming bata ang mabibigyan ng damit dahil sa mga damit nila Sophie. Yakap na naman si Beverly. Salamat po mga amigo. At God bless po. Ay, Beverly. Ganda na! Kay guwapa. Ano na? Ayan. Ano matay si Sandra? Ay. Nena! Nena! Ba? Suplada na naman ito si Nena eh. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.